हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग आदित्य आद्यासा ब्लॉग तरफ 2023 आपण मान के शुभेच्छा और शुभकामना। आम तो पूरा भल छूँ आपण मैंने भी भल थे बोली मोर आशा। आज होला 2023 मसीहा आसीगला और आपण मैंने 2022 जेन जेन कर्म गुड़ाक करते कि मन के जेनटा खराब थी से छाड़ी दौन आउ 2023 आम जोड़ी करी आम से केनता चलवा तार संगे आम ताल मिले कर आगे जीवा। ये दुनिया ती आमके जनता बंचवार लगी खाद्य निहाती जरूरी थी तो आमर संपर्कटा सेंता निहाती जरूरी रखबार कथा आज्ञा। आउ फोन जनता कि नेटवर्क नहीं थिला बोले से फोनटा बेकार है तो आमर जदि संपर्क जदि क्या संगे नहीं रहा बंधु बांधव कि माँ बापा के फ्रेंड संगे भी तो से जीवनटा भी किसी भल नहीं से ना खुशी किसी कटि नहीं पारे। तो जीवन आउ संपर्क को पूरा मजबूत करवा जरूरी है। आउ अतीत को अतीत पूरापूरी भूली जाऊन कारण क्या कि 2022 वर्ष थिला से भी चलीगला 2023 आसला तो आम क्या नहीं चेंज ही पार्मा आम भी चेंज हेमा 2000 जनता 22 जाइए आम अतीत के पूरापूरी केनटा क्या था तो भूली जाऊन आउ 2023 संगे आपण मैंने भी चलुन आउ से संपर्क के आम मजबूत करवार लगे आज आम गेट टुगेदर टे पिकनिक टे रखीछुँ। तो आसुन से पिकनिक स्थली के जिमा और आपण मान के भी देखामा। पिकनिक स्पॉट से पहुँची कर चली आमर सड़ू भाई साली साहेबा ससुर सास तार संगे संगे डेढ़ सास भी आईछन तार संगे संगे भाउज माने भी अच्छन समस्ते आईछन। एटा हम डॉक्टर आज्ञा चली डाल बनावार चली डॉक्टर यहाँ इना भी आज्ञा ट्रीटमेंट कर क्या कर बाबू ने आज बैडमिंटन क्या खुशी देख पिकनिक गोटे खुशी देख सब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ हूँ आम सासू माँ यहाँ काटुन पनीर तो आइस भी कराई मटन कराई तो मटन अधा लोग खाए किए नहीं भी खन से लगे बोल कर पनीर चली टी भेजिटेबल आइटम। यहाँ हूँ आम सान ससुर आज्ञा ये पूरापूरी भल कर पूरापूरी इे चली साली साहेबा कथबार्ता टी यहाँ आज्ञा आम यहाँ मास्टर आज्ञा अच्छन यहाँ भी सीआरसी आज्ञा यहाँ मास्टर आज्ञा इे डॉक्टर आज्ञा अच्छे मन टे हसुन भी दुख भी करुन बहुत लगुच क्या कारण क्या मैडम टे सांगे आसे नहीं पारे तो से लगे बोल भारी टे दुख कर पतिदेव टे आसी नहीं पार्बा तक से आसबार लगे फोन करते आउसन से भी आसीजे माँ झी पूरा प्रेम चली पूरापूरी पूरापूरी ओल्ले कांदी भी पकाबार बेल ना पूरापूरी देखो आज्ञा क्या कर क्या पान पीऊ के तुम पेंट सार्ट क्या कल गो पेंट सार्ट क्या कल तुम पान पड़गला यहाँ ससुर बुढ़ा सेवा चलती देखी नन सुख भोग कर चाचा झील जोई के नहीं किन सुख भोग शांति बंदरिया जहाँ देखे पिकनिक स्पॉट यहाँ जहाँ देखो ना पूरापूरी भोजी धूमधाम चली जार जनता पूरापूरी के पड़ जा सेन देखे पिकनिक जहाँ देखुन पिकनिक 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 क्या चलती यहाँ गोटे पिकनिक चली इे भी गोटे भोजी चली इे भी देखो ये पिकनिक चलती है तो जहाँ मुँह देदेवे से एरिया के देखीदे बेले खाली पिकनिक एरिया आइसक्रीम खाइबार लगे बहुत भीड़ जमुच ये जगह पूरा फुल मस्ती पूरा गजब से खाऊ शांति मंदिर गिरी गोवर्धन यात्रा भी है यहाँ राधा रानी को मंदिर भी अच्छे जगह दे यहाँ होमकुंड अच्छे इनके इंटरटेनमेंट करा जगह देटा पूरा पूरे जाके देखुन तार संगे संगे पासे आज्ञा अच्छे
এটা গোটে বড় ভারি বন্ধଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଏ ବନ୍ଧକେ ଯେ ନେଇ ଗାଧୋଇ କରି ବେଲେ ଗାଧା ଗୁଧି କଲେ ଚଲବା ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏନ ଯେନ୍ ବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଧୁଆ ଧୁଇ ବି ହେଇଯାଉଛି ଆରାମ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତନ ଧୋଇବାର ଲାଗି ବହୁତ ସୁବିଧା ରହୁଛି ଏଇଟା ଆଉ ତାକେ ଲାଗିକରି ଗୋଟେ ପାର୍କ ବି ଅଛି ଏଇଟା ଯାହାର ଯେନ୍ କାମରେ ପୁରା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚାଲିଛେ ପୁରାପୁରି କଟାକୁଟି এটা ভাই বন করে চালিছে কাଣା বনবা আজ্ঞা এটা মিস ভেজ বনবা এটা দেখুন কেতটা ভোজি দেখি দেখি আপনার মানে ওথা হয়ে পুরা গজ বিজিছে যে জায়গা গোটে এন্তা জায়গা চালিছে আজ্ঞা ইয়াড় এটা ইয়াড়ে গোটে পিকনিক চালিছে এটা ইয়াড়ে রন্ধা বটা বোধে কেতে দূর গলাম দেখে দেমা টিকে এটা মির্চা পোকা চালিছে আজ্ঞা এটা এটা বনছে চিকেন ফ্রাই এটা ভাই রাঁধু পুরা বড়িয়া রাঁধুছন পুরাপুরি আমার দেশি গোসাই এটা পুরাপুরি ইয়াড়ে ভাই বন করে চালিছে এটা গোটে পিকনিক বি ইয়াড়ে ইয়াড়ে তো কাঁ কাঁটা বনালে যে প্রায় পুরা বনিগলা না পুরা সামান পুরা ভাত হয়েগলা না ইয়াড়ে ভজা চালিছে ইয়াড়কে এটা ছতু হউতলে এই জায়গা না কেন কেন ভ্যারাইটি খানা বনুছি তো খাই খাই করে দেখি দেখি করে অথা হয়ে পুরা এটা নলকুয়াটা আছে না পুরা প্যান্ট সফিসিয়েন্ট মিলছে জায়গা থেকে আপন মানকে এটা দেখে দেখে করে মোরটা কেনারে ভুজি মই বি ভুলি গলি না আউছে আউ দেখালি नहीं पड़ो भाई नहीं पड़ो है नहीं पड़ो आज्ञा उल्ला बोले सब जाक पूरा बोले भरी दबो आरो এটা যাহার বুড়ার সঙ্গে তার বুড়ি এটা পুরা পুরি জোট পড়ি করে চালিছে ঘোটা ঘুটি ইয়াটা খোটা চালিছে এটা টমাটোর খোটা ইয়াটা ও ভাত তো হয়ে গলা নামটা এটা মটন ঘন্টা চালিছে আমার সড়ু আজ্ঞা করুছন এটা দেখ না বলতে পুরা পুরি ইয়াড়ে চালিছে এটা পনির ছনা এটা চালিছে আমার খানা পিনা কেন্দা লাগুছে রে বাবু কেন্দা লাগুছে রে ଖରାପ ଲାଗଲା ତ ଦେଖେ ଇଆଡ଼େ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି नहीं ये बोलते नहीं चलो ବିଜେଡି କେନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଛେ ସେ ଯଦି ଚାକିରି କର୍ମି ବୋଇଲା ଭାଇ এটা দুই বহিনী ইন সাধা অছন আও বি কেতলা সাধা রহিছু তো এড়কে এটা এমনকে সাধা লাগি বনাইছে এটা চালিছে আও মাংস নেখন বলে এক খলি পুরা পুরা রেসাই করে খোঁচন এটা পনির আমার খানা পিনা তো অলরেডি পুরা সরি গলা তারপরে চালিছে ফ্যাশন এটা এটা যা যেনতা মোহ মকান টিকে সুখা সুখি করেছে কিয়ে পাউডর লগাউছন কিয়ে কুঁডাই হউছন তো কিয়ে গড়ি গড়ি করে হেন্তা পুরা সুই সুই করে বসছন এটা হতাশি করে বসি পড়িছন পরে কহুছন ସେମାନେ এটা ଆମେ ସାଧା ସିଧା ବୋଲଛେ ଆପଣ ମାନେ ସାଧା ସିଧା ଆଜ୍ଞା হ্যালো গাইজ আমটা পুরাপুরি পিকনিক সরিগলা আজ নয়া বরস তো মানি দেনু আডভান্স রু সরি যাইছে আও টাটা বাই বাই